बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुन फ़यकून इस्लामिक एडवाइज़री चैनल की तरफ से अतीक और रहमान आपसे मुखातब हूँ। प्यारे दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आप सब के लिए दुआ गो हूँ। दोस्तों, मैं इससे पहले आपको 2 पार्ट हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वीडियो भेज चुका हूँ और आज मैं आपको हज़रत सुल्तान बहू के वालिद मोहतरम हज़रत सुल्तान बायज़ीद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट से अपनी राय से मुतला करेंगे। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का और मौका मिलेगा। दोस्तों, बुज़ुर्गान दीन का ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा और मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन की वीडियोज़ में आप तक पहुँचाता रहूँगा। उम्मीद है आप इनको गौर से सुनेंगे और अपने दोस्तों अहबाब से इसको शेयर करेंगे और कमेंट्स में अपनी राय से मुझको एडवाइस करते रहेंगे। दोस्तों, हज़रत सुल्तान बहू एक बड़ी शख्सियत हैं। उनके वालिद मोहतरम हज़रत सुल्तान बायज़ीद मोहम्मद अपने वक़्त के बड़े बुज़ुर्ग थे। उनकी करामात में से एक करामत का वाक़या मैं आपको बयान कर रहा हूँ। आपके वालिद ग्रामी मुग़ल शहंशाह शाहजहां के मनसबदार थे और बादशाह ने आपको सल्तनत दिल्ली के एक बड़े ओहदे पर फैज़ किया हुआ था। हज़रत सुल्तान बायज़ीद मोहम्मद ने औलाद की खातिर अपने ख़ानदान की एक मुत्तकी और परहेज़गार खातून बीबी रास्ती से शादी की। बीबी रास्ती भी अपने दौर की एक बहुत बड़ी वली और आबदा थी। सुल्तान बायज़ीद अपनी शरीक हयात के ज़हद तकवा से इस कदर मुतासर हुए कि शादी के चंद अरसा बाद ही आपको ये महसूस हुआ कि अफसोस, मैंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर वक़्त दुनियावी कामों में बर्बाद कर दिया है। यूँ कि मर्दानगी नहीं कि बीवी तो खुदा दोस्त और शोर दुनिया की हिरस हवस में मुबतला होकर दर बदर भटकता रहे। प्यारे दोस्तों, ये एक इंडिकेशन आलमी दीन के लिए एक अल्लाह की तरफ से एक इशारा था। आखिर सुल्तान बायज़ीद ने कुदरत के इशारे को समझा और तर्क दुनिया का फ़ैसला कर लिया और फिर अपना मनसब छोड़कर मुल्तान की तरफ रवाना हो गए। और जब आप मुल्तान पहुँचे तो कुछ अर्सा आपने वहाँ क़याम किया। चूँकि आप एक ख़ुद भी बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे और एक बादशाह शाहजहां के ने आपको एक बड़े ओहदे पर फ़ैज़ किया हुआ था। उस हवाले से मुल्तान में कुछ अर्सा गुजारने के बाद आपकी मुलाकात हाकिम मुल्तान से हुई और हाकिम मुल्तान ने आपके बारे में पता किया तो आपने नहायत आज़ी से अपने बारे में कुछ नहीं बताया और सिर्फ़ गोशा नशीनी ही इख्तियार की रखी। इस दौरान हाकिम मुल्तान ने आपकी तनख्वाह 2 रुपये माहाना मुकर्रर कर दी और यूँ हज़रत सुल्तान बायज़ीद ने मुल्तान के एक गोशा तन्हाई में शदीद रियासतें की और रूहानियत के बुलंद दर्जे पर फायज़ हुए। और चूँकि सुल्तान बायज़ीद इतला दिए बगैर अपना ओहदा दिल्ली से छोड़कर आ गए थे, इसे शाहजहां आपके मुंतज़िर थे और उन्होंने आपकी तलाश का काम शुरू करवा दिया। दरबार शाही के करिंदे शोरकोट पहुँचे और सुल्तान बायज़ीद की शरीक हयात बीबी रास्ती को शाहजहां को हुक्म पढ़ कर सुनाया। बीबी रास्ती के 2 हकीकी भाई उस वक्त आपके पास मौजूद थे और वह हज़रत सुल्तान बायज़ीद की जस्तजू और उनको तलाश करने के लिए रवाना हो गए। और दोस्तों, जब आप मुल्तान में गोशा नशीनी में थे और अपनी रियासतें और रूहानियत के बुलंद दर्जे तय कर रहे थे तो इसी दौरान मुल्तान में एक अजीब वाक़या पेश आया। चूँकि ये मुग़लों का दौर था और उस दौर में जंगें अपने अरूज पर थीं और हिंदुओं के मुकाबले फतूहात जारी थी। मुल्तान में एक अजीब वाक़या पेश आया। दरिया सतलज के मशरक़ी किनारे और बीकानेर के रेगिस्तान के बारे में हिंदू राजा मरोट और हाकिम मुल्तान के दरमियान एक शदीद तनाज़ा खड़ा हो गया और नौबत जंग तक पहुँच गई। और जब हज़रत सुल्तान बायज़ीद को इस वाक़ये की खबर पहुँची तो चूँकि आप जंग के बारे में इल्म रखते थे और ख़ुद भी एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज थे, तो आपने इबादत के कमरे से बाहर आए और जिस्म पर हथियार जाए और अपनी घोड़ी पर सवार होकर हाकिम मुल्तान में के दरबार में पहुँचे। मोहतरम दोस्तों, मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि आपकी उस वक्त जो घोड़ी थी वो एक बड़ी नस्लदार घोड़ी थी और उसका नाम सोनपुरी था। और जो ही वो हाकिम मुल्तान के दरबार में पहुँचे और फरमाया कि मैं राजा मरोट का मुकाबला करना चाहता हूँ। हाकिम मुल्तान और दूसरे दरबारियों ने आपको बड़ी हैरत से देखा। सुल्तान बायज़ीद, तुम अकेले राजा मरोट का मुकाबला किस तरह करोगे? तो आपने फरमाया, चूँकि मैं आपकी दी हुई तनख्वाह अकेला ही खाता हूँ, इसलिए मुकाबला भी तन्हा ही करूँगा। सुल्तान बायज़ीद के लहजे में इंतहाई आज़ इंकिसारी का अंसर शामिल था। सुल्तान बायज़ीद की बात सुनकर दरबारी मुस्कराए और कहने लगे कि ये कैसा वाक़या है कि आप अकेले ही इतने बड़े राजा के साथ मुकाबला करेंगे। आपने इस वक्त दरबारियों की किसी बात को पे ध्यान न दिया, बस आपने कहा कि मुझे एक ऐसे खिदमतगार को मेरे से रवाना कर दें जो राजा मरोट के इलाके की तरफ मेरी रहनुमाई कर सके। सुल्तान बायज़ीद ने हाकिम मुल्तान को मुखातिब होते हुए कहा कि बाकी काम अल्लाह पर छोड़ दें, वो जिस तरह चाहेगा मेरे और राजा मरोट के दरमियान मामला तय कर देगा।
حاکم ملتان نے ایک معتمد شہ سوار کو سلطان بایزید کے ساتھ روانہ کر دیا، مگر یہ بات اس شہ سوار کی عقل سے بالاتر تھی کہ سلطان بایزید تن تنہا راجہ مروٹ کا مقابلہ کس طرح کرے گا۔ جب مروٹ کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے رہنما ساتھی کو رخصت کر دیا اور پھر سلطان بایزید اکیلے شہر کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ قلعے کے نزدیک جا پہنچے۔ دوستو، سلطان بایزید کی شخصیت سے یہ واضح ہوتا تھا کہ جیسے وہ ایک بہت بڑے کوئی ایلچی آئے ہیں، اس لیے پہرے داروں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ سلطان بایزید گھوڑی کے لگام پکڑے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور پھر گھوڑی کو طرف باندھ کر راجہ مروٹ کے دربار میں پہنچ گئے۔ دربار نے بڑی حیرت سے ایک اجنبی مسلمان کو بے نیاز آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ آنے والے کو روک سکے، کیونکہ وطا سے آپ ایک بہت خوبصورت اور بہادر نوجوان لگتے تھے، اور آپ سے پوچھا تو آپ کون ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ کا جلال روحانی تھا کہ حاضرین دربار دیکھتے ہی ششدر و دھنگ رہ گئے۔ آپ بڑی استقامت کے ساتھ آگے بڑھے اور راجہ مروٹ کے تخت کے قریب پہنچ کر ٹھہر گئے۔ راجہ مروٹ نے بڑے تعجب سے ایک مسلح مسلمان کی طرف دیکھا اور بڑے غضبناک لہجے میں بولا، تم کون ہو اور تمہیں یہاں آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ ہم اہل حق ہیں اور ہمیں اہل باطل سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کے سلطان بایزید نے نیام سے تلوار کھینچ لی اور اجنبی مسلمان کے بگڑتے ہوئے تیور کو دیکھ کر راجہ مروٹ جذباتی انداز میں چیخا، بدبختو، اس ظالم کو دیکھو جو موت بن کے میرے سر پر آن پہنچا ہے۔ راجہ مروٹ کی انتہائی ششدر چیخیں سن کر مسلح محافظوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ سبحان اللہ دوستو، یہ کرامات کے واقعات ہیں۔ حضرت سلطان بایزید محمد برق کی طرح لپکے اور آپ نے ایک ہی بار میں راجہ مروٹ کا کام تمام کر دیا، جس کا کٹا ہوا سر لے کر اسی شان بے نیازی کے ساتھ واپس جانے لگے۔ حاضرین دربار اور راجہ مروٹ کے مسلح پہرے دار پتھر کے مجسمے بن کر رہ گئے۔ وہ کھلی آنکھوں سے اپنے حکمران کا انجام دیکھ رہے تھے، مگر اپنے اندر راجہ مروٹ کے قاتل کو پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ جب حضرت سلطان بایزید راجہ مروٹ کا کٹا ہوا سر لے کر قلعے کے دروازے تک پہنچے تو محل میں کوہرام برپا ہو گیا۔ گو کہ ہر طرف لوگوں نے اور درباریوں نے چیختے ہوئے دروازے کی طرف دوڑے اور راجہ کے قاتل کو پکڑو، بہہ جانے والے راستے بند کر دو۔ اسی اشنا میں حضرت سلطان بایزید گھوڑی کی پشت پر سوار ہو چکے تھے۔ قلعے کے مکینوں کی چیخیں سن کر پہرے داروں نے صدر دروازہ بند کر دیا، مگر جب سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ دروازے کے قریب پہنچے تو خود بخود دروازہ کھل گیا۔ محترم دوستو، یہ بزرگ کی کرامات ہیں۔ راجہ مروٹ کے مسلح شہ سواروں نے حضرت سلطان بایزید محمد کا بہت دور تک تعاقب کیا، مگر آپ کی برختار گھوڑی اس طرح محفوظ رہی اور کسی آندھی کی جھونکے کی طرح ملتان پہنچ گئی۔ حضرت سلطان بایزید محمد نے راجہ مروٹ کا کٹا ہوا سر والی ملتان کی خدمت پیش کر دیا۔ والی ملتان اس سر کو دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن دوستو یہاں پر یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کرامت اسی کو کہتے ہیں جو عادت کے خلاف ہو اور جسے سمجھنے سے انسانی عقل قاصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی دوستو یہ واقعہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا اور یہ خبر پہنچتے پہنچتے حکمران شاہ جہان کے دربار تک پہنچی۔ اس نے اپنے کندوں کو ملتان بھیجا۔ ان لوگوں نے پہچان لیا کہ یہی وہی سلطان بایزید محمد ہیں جو اپنے منصب چھوڑ کر روپوش ہو گئے تھے۔ کارندوں نے شاہ جہان کو اطلاع دی تو دربار شاہی سے والی ملتان کے نام حکم صادر ہوا، بایزید محمد کو اس کے علاقے میں واپس بھیج دو تاکہ وہ دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔ حاکم ملتان نے سلطان بایزید محمد کو اپنے دربار میں طلب کیا اور فرما روائی ہندوستان شاہ جہاں کو حکم پڑھ کے سنایا۔ جواب میں حضرت سلطان بایزید محمد نے شہنشاہ شاہ جہان کے نام ایک خط تحریر کیا۔ میں والی ہندوستان کی عنایات، ان کی محبت، ان کی شفقت کا تہہ دل سے قائل ہوں، مگر اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کمزور کندھے اب یہ وزن نہیں اٹھا سکیں گے اور اب زندگی جو ہے وہ اللہ کے نام پر ہی گزارنا بہتر سمجھتا ہوں۔ پتہ نہیں کس وقت میرا ساتھ چھوڑ جائے، اس لیے مالک حقیقی کی بارگاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ مجھے توفیق دے، آپ کو اس حسن سلوک کے لیے جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے دربار شاہی میں حاضر ہونے سے معذور تصور کیا جائے۔ شہنشاہ شاہ جہان نے سلطان بایزید کا خط پڑھا اور اس کے لیے مزید سرکاری خدمات موقوف کر دی۔ پھر بھی سابقہ خدمات کے سلسلے میں شاہ جہان مغل بادشاہ نے آپ کو شوٹ کوٹ کے ضلع جھنگ میں ایک گاؤں کہرگان آپ کو تحفے میں دیا اور ساتھ 50,000 بیگے زمین حضرت سلطان بایزید محمد کے نام کر دی۔ کچھ دن بعد آپ کی زوجہ حضرت بی بی راستی کے دونوں بھائی بھی حضرت سلطان بایزید کو تلاش کرتے کرتے ملتان پہنچ گئے اور آپ سے گھر واپس چلنے کی درخواست کی۔ جواب میں سلطان بایزید محمد نے فرمایا، تم اپنی بہن سے پوچھ کر بتاؤ کیا وہ چاہتی ہیں کہ بی بی راستی کو خواہش ہے تو میں گھر واپس آ جاؤں گا۔ حضرت سلطان بایزید کا
का पैगाम लेकर आपके दोनों ब्रदर निस्बती वापस आए और हज़रत आपकी ज़ौजा हज़रत बीबी रास्ती को सूरत हाल से आगाह किया। अगर बीबी रास्ती चाहती तो सुल्तान बायज़ीद मोहम्मद को घर बुला सकती थी, मगर आप एक दीनदार खातून थी, इसलिए आपने शोहर की खिदमत में हाज़िर होने को तरजीह दी। दोस्तों, हज़रत बीबी रास्ती उस वक्त हामला थी, मगर इसके बावजूद आप तवील सफ़र तय करके मुल्तान पहुंची और शोहर को इस वाक़े की इत्तला दी कि मैं हामला हूँ। तो हज़रत सुल्तान बायज़ीद मोहम्मद ने इसी दिन के लिए बेशुमार दुआएं मांगी थी। आपको वारिस की आरज़ू थी। बीबी रास्ती ने वारिस की आमद की खबर आपको दी तो आप सजदे में सजदारेज़ हो गए और नहायत जोश जज्बे के आलम में कुरान पाक की इस आयत का तर्जुमा पढ़ते रहे और आप बेहतर वारिस देने वाले हैं। इसके बाद हज़रत सुल्तान बायज़ीद मोहम्मद शोरकोट मुंतकिल हो गए। अभी सुल्तान बायज़ीद शोरकोट में क़याम के चंद माह ही गुजरे थे कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसे इनाम से नवाजा जिसके आगे हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी जागीर कोई हैसियत नहीं रखती थी। दुनिया के इक़्तिदार माल मता उसके आगे कुछ नहीं था और आखिरकार अल्लाह ताला ने आपको एक खूबसूरत फ़र्जंद हज़रत सुल्तान बाहू अता फ़रमाए। और दोस्तों, हज़रत सुल्तान बाहू के बारे में मैं अपने पहले पार्ट में आपको मैं बता चुका हूँ कि आप पैदाइशी वली थे और आपके बचपन का वाक़यात कमाल वाक़या जो मैंने आपको सुनाया था। मुझे उम्मीद है कि आप इस वाक़े को भी पसंद करेंगे और इसको आप अपने दोस्तों के बाद में शेयर करेंगे। मैं इंशाअल्लाह आपको आने वाली वीडियो में बुज़ुर्गान दीन के वाक़यात और उनकी करामात के बारे में बताता रहूँगा। मुझे उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।